Good day, this is your Kuya Max, and I want to share with you a very beautiful reminder. It is seen in Psalms 94, verses 17 to 19. It says, "If the Lord had not been my help, my soul would soon have lived in the land of silence. When I thought my foot slips, your steadfast love, O Lord, held me up. When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul." Were there any situations sa imong kinabuhi na kaingon ka, kung dili tungod sa Ginoo, kaya ko karon. Kung dili tungod sa Ginoo, unsa kaya ko karon? Kung dili tungod sa Ginoo, unsa kaya ang akong kinabuhi karon? Well, these verses reminds us na kung dili tungod sa Ginoo, wala gayud tay mahimo mga kaigsuonan. Kung makasala ka, dali ra kaayong buhi sa Ginoo kung dili pa tungod sa iyang grasya ug gugma. Kini nga mga verses nagpahinumdom nga tungod sa Ginoo, nagapadayon ka sa pagpangalagad kaniya. Tungod sa Ginoo, karon naa ka sa sitwasyon nga nagakalipay. Tungod sa Ginoo, nagapaningkamot ka. Tungod sa Ginoo, makita nimo ug mabati nimo ang iyang presensya ug makahatag kini og kalipay sa imong kinabuhi. Karon, we are reaping the fruit of God's favor rather than the fruit of my labor. Sa imuha, unsa man ang imuhang testimony nga makaingon ka kung dili tungod sa Ginoo? Share and comment down below. Maayong buntag. Godspeed.